Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Suara saya boleh dengar semua? Boleh. Okey, suara clear Clear. Okey. So, untuk lecture pada hari ini, saya akan sambung topik berkenaan dengan chapter 2 iaitu noise. So last week kita dah sampai kepada slide number 18 chapter 2. Okay. So mungkin saya boleh refresh sedikit apa yang telah kita belajar sebelum ini. So last week kamu dah lihat berkenaan dengan So saya tengok semua dah pandai change background Very good Okay. Okay, last week kita dah start dengan chapter noise. Okay, noise chapter. And kita dah belajar berkenaan dengan noise power. Remember that Pn is equal to KTB. Okay. Pn is equal to KTB, so the unit is in term of watt. Okay, so K is a Boltzmann constant. Okay, so 1.38 times 10 power of minus 23. Ini biasanya ini akan diberikan dalam exam so you tak perlu nak risau. T is a temperature in Kelvin. Okay, and B is a bandwidth. Bandwidth in hertz. Okay, so remember that in your syllabus every temperature parameter must be in term of Kelvin. Okay, mestilah dalam sebutan Kelvin. Okay, tidak boleh dalam sebutan Celsius. Okay, remember that I told you before, in order to change from Celsius to Kelvin, so you need to plus with 273. Okay, so X in Celsius plus 273, so you akan dapat temperature in Kelvin. Unitnya adalah capital K, Kelvin. Okay, so always remember this magic number. Ini tidak diberikan dalam test ataupun final exam, yang mana you perlu faham sendiri berkenaan dengan konsep ini. And then juga telah dipelajari berkenaan dengan noise voltage, which is a Vn. So Vn is in term of RMS is equal to square root of 4R KTB. Okay, 4R KTB. The unit must be in term of volt. Okay, so R is the resistance. Ini adalah persamaan power yang tadi kita telah lihat di atas tadi, KTB. Okay, so this is in term of RMS, root mean square. Okay, so in the term of noise, kita sebenarnya ingin supaya both of these, okay, we want the noise to be as minimum as possible. Okay, lagi rendah noise lagi bagus. Okay, so that's what we want to we try to achieve in the communication system. We want to have the minimum number of noise. So noise is not a good thing to have. Okay, we need to eliminate as much as possible. Okay. Okay. So saya sambung kepada slide yang ini. So tak banyak yang tidak yang pada peringkat awal itu ada berkenaan dengan noise theory tentang family of noise. So you need to know that correlated noise and also the uncorrelated noise.
So remember that previously uncorrelated noise is the noise that present although there's no input signal. Okay, untuk uncorrelated noise, so the noise exists when although there's no input signal. Okay, walaupun tidak ada input signal, this noise still happen. Okay, dia tetap berlaku. Okay, ini ada diterangkan di sini for uncorrelated and also the correlated. So correlated noise is the noise that happens only when there's an input signal in the system. Okay, that's what we call as a correlated noise. Okay, for uncorrelated noise, so the noise always present although there's no input signal. Okay, noise tetap akan berlaku walaupun tidak ada input signal. So this is what we call as the uncorrelated noise. Okay, so uncorrelated noise ada dua bahagian yang besar, iaitu internal noise dan juga external noise. Dan kita telah lihat apakah itu internal dan juga external noise. Kita telah lihat dia punya definitions. Dan kita telah melihat juga berkenaan dengan thermal noise. So thermal noise is the uncorrelated noise dalam kategori internal noise, okay, yang berlaku di dalam sistem. Okay, so kita telah lihat persamaan power. Okay, so persamaan power yang kita lihat tadi adalah berkenaan noise power yang kita lihat tadi adalah berkaitan dengan thermal noise. Okay, noise yang berlaku disebabkan oleh perubahan suhu. Okay, dan juga berkaitan dengan jumlah bandwidth. Okay, so kita telah lihat noise voltage and also the noise power. Okay, so ini so ini so saya lihat ini ada kesilapan sikit ini. So yang last week punya tu adalah seperti ini sebenarnya. 1 tambahkan dengan R1 pluskan dengan 1 over R2 and then inverse. So you will get the parallel punya resistor calculations. Okay, so this is on how to calculate the noise voltage. Okay, and then we go to the next subtopic about the correlated noise. Okay, so sebelum ni kita dah lihat berkenaan dengan uncorrelated noise. For the thermal noise, we have measured the power, noise power, and also the noise voltage. Okay, so now let's look at the correlated noise, the noise that present only when there's an input signal. Okay, yeah. So your friend ada yang masuk so admit Okay, so sambung balik. So correlated noise, so remember that if there's we have the input signal, for example this is a transmitter. Okay, so if there's an input signal, therefore there's gonna be a correlated noise. So the first one is what we call as a harmonic distortion, HD. So harmonic distortion is the unwanted harmonics of a signal produced through a non-linear amplifications. Okay, harmonics are integer multipliers of the original signal. So you see that it is because of the single input. Dia disebabkan oleh single input, okay, of a signal. So that means in your input you have one input signal, and that input signal cause a harmonic distortion in the system after the process of the non-linear amplifications. Okay, dalam transmitter for example akan ada proses non-linear amplifications untuk input signal ini yang mengakibatkan berlakunya harmonics. Okay, macam mana bentuk harmonics ini saya tunjukkan gambar yang pertama ini So this is so you lihat gambar yang atas So this is a separate picture. So picture A, so now we have a single input signal at frequency F1.
okay, masuk ke dalam sistem, and then berlaku proses non-linear amplifications, okay, through amplifier. Masuk dalam amplifier dalam sistem, so dia akan amplify and then produce harmonics. So harmonics is a small amplitude of signals. Yang ini okay. Yang paling kiri adalah original signal, input signal. So masuk ke dalam signal through a non-linear amplifications, berlaku harmonic distortions. So it gonna produce small amplitudes of signals, okay, small amplitudes of signals, which is what we call as harmonics, okay, yang terletak pada frekuensi 2F1, 2F2, 2F1, 3F1 dan 4F1. So you see that the original frequency is F1, so the harmonic will start at 2F1 and then 3F1 and then 4F1 until NF1. Okay, so the number of harmonics, it depends on the process in the system. Okay, tidak semestinya 4, dia boleh lebih daripada 4. Okay, so there are various degrees of distortions. We have a 2nd degree, 3rd degree, 4th degree, and many degree of harmonic distortion. So please correct your notes. This is supposed to be HD. Okay, harmonic distortion. See, so 2nd order is the ratio of RMS amplitude of the 2nd harmonic to the RMS amplitude of the fundamental. 3rd order is the ratio of RMS amplitude to the 3rd harmonic of the RMS amplitude of the fundamental. So nanti kita akan lihat yang ni, macam mana nak mengira 2nd order, 3rd order, 4th order dan sebagainya. Dan kita juga akan lihat bagaimana untuk mengira total harmonic distortion, THD. Okay, so ini total harmonic distortions. Okay, so kita perlu lihat semula gambar yang ini. So saya padam dulu jap. Okay, so kalau kamu lihat gambar A, gambar A ini ada sehingga second order, 3rd order dan juga 4th order. Okay, dia punya amplitude adalah V2, V3 dan juga V4. Okay, so therefore if you want to calculate the 2nd order harmonics, okay, so that means second order, second HD is equal to V2 over V1. Okay, so kalau 3rd order, okay, sorry. Okay, saya padam. So kalau 3rd order, 3rd HD is equal to V3 divide over V1. Sama juga kalau 4th order. So kalau 4th order, okay, 4th order HD is equal to V4 divide over V1. So senang cerita, dia adalah X HD is equal to V of X divide over V1. Okay, this is how we calculate the harmonic distortions. Apa unitnya? Dia tidak ada unit. So you boleh tulis dia dalam sebutan percentage. If you multiply with 100%, you can make it as a percent if you multiply with 100%. Kalau you darabkan dengan 100%, dia akan jadi persen. Kalau you tak darabkan, dia tiada no unit. Okay, so if you multiply with 100%, that means the unit gonna be in term of percentage. Okay, so here is the total harmonic distortions. Total harmonic distortions is equal to summation of the quadratic voltage. Okay, summation of quadratic voltage divide with the fundamental. Okay, contoh di sini V higher di sini
adalah bersamaan dengan square root of V2 square, V3 square plus until ini sehingga Vn square, and then square root, and then you divide with V fundamental, which is equal to V1. Okay, so the quadratic summations not involve the V1, the fundamental, tidak termasuk V fundamental. Okay, so V higher is equal to the quadratic summations, which is equal to V2 square, V3 square, and until sehinggalah Vn square. And then you divide with V1. And you multiply it with 100 so that you're going to get in term of percentage. Okay. Gambar bawah ni nanti saya tunjuk. Gambar bawah ini adalah Intermodulation Distortion. Okay, untuk topik seterusnya. Ya. Okay. So the next correlated noise is what we call as the intermodulation distortion. Okay, tadi mula-mula kita lihat berkenaan dengan harmonic distortion. Now it is about intermodulation distortion. So you see that it is the generation of unwanted sum and difference frequencies when two or more signals are amplified in a non-linear device, such as large signal amplifier. So dalam kes ini, kalau kita lihat, okay, contoh dalam transmitter for example, okay, so there must be at least mesti ada dua input. Okay, there must be at least two input. Okay, at least two input. You can have more than two, okay, to the transmitter. And what happened is that during the process of non-linear amplifications in the transmitter, apa itu non-linear amplifications? Apabila signal itu dimasukkan ke dalam non-linear amplifier yang terletak dalam transmitter or receiver, and also termasuklah proses modulation yang berlaku dalam sistem tersebut yang mengakibatkan berlakunya unwanted sum and difference. Unwanted sum and difference also known as the harmonics. Okay, unwanted sum and difference are also the harmonics. Dia adalah harmonics sebenarnya. Okay, tetapi dia terletak pada kedudukan frekuensi yang berbeza. So nanti ini saya akan tunjukkan dalam gambar ini. So sekejap. Again ada ini yang tak best ni kalau guna Google Map ni. Okay, so saya sambung. So if we back to the picture, okay, so initially we have two inputs at least. Ini ditunjukkan gambar B which is the intermodulation distortions. So these two inputs going through into the system, and then there's going to be a non-linear amplification process, modulation process in the system. What happened is that it's going to produce unwanted sum and different frequencies, which is also what we call as the harmonics. Okay, so what is the unwanted sum and difference, which is this one? So unwanted sum is this one. Okay, unwanted sum, and this is unwanted difference. Unwanted means that frequency spectrum yang kita tidak inginkan, kita tidak perlukan dia. Okay, which is dia boleh mengganggu di kita punya signal yang dihantar. Okay, so you see that. So what's the difference? You see that unwanted sum means that the frequency is located at F1 plus F2. Okay, dia berada pada lokasi F1 plus F2. And then unwanted difference terletak pada frequency
F1 tolak F2. Okay. Dalam kes ini F1 lebih besar daripada F2. Okay, jangan buat dia negatif Okay. Actually there's no negative frequencies dalam kes ini. When you do the difference, so take F1, the larger frequency. Okay, the difference going to be F1 minus F2, so dia berada pada frekuensi F1 minus F2. And here is the input signal tadi F1 dan juga F2. Okay. Okay, so you see that the sum and difference frequencies are called the cross product. Okay, kedua-dua sum and difference ini dipanggil sebagai cross products. Okay, so the cross product secara matematiknya adalah MF1 plus minus NF2. Okay, MF1 plus minus NF2. M and N are the positive integers between 1 and infinity. So dalam kes ini kedua-dua F1 dan F2 adalah fundamental input frequency. So F1 is larger than F2. Okay, supaya kamu tak dapat nilai negatif. Okay, so kalau negative frequency itu dah konsep yang lain Okay. So this is the cross product. Okay. So kalau ditanya apakah itu cross product, so you have to do the mathematical calculations for MF1 plus minus NF2. Macam mana contohnya ada diterangkan dalam example berikut. Okay. Ini example 2.5 is about harmonic distortion. So this is the example of harmonic distortions. So the question asks, find second, third, and 12th harmonics for a 1 kilohertz of repetitive wave. So ini adalah frekuensi F1. Okay. So frequency of the input. This is the frequency of the input. Yang mana dia menghasilkan harmonics. Kalau kita lihat, so if this is a F1, okay, and then dia produce a F2, and then produce a F3, okay, dan ada lagi, tetapi dia tunjukkan sehingga F12. Okay, so the question didn't ask you, okay, the question didn't ask you how much is this. Okay, dia cuma tanya 3 benda saja, which is this one, and also this one. Okay, so this is the left side is the fundamental input frequency. Okay, which is located at 1 kilohertz. Okay, so how do we gonna find the frequencies? Okay, so ni ada solutions dia. Okay, so okay, the first question dia tanya determine the second, third, and 12th. So apa yang dimaksudkan adalah berapakah frekuensi pada F2, F3, and also the F12 given the input fundamental 1 kilohertz. Itu soalannya. Okay, so therefore the location of the harmonics, okay, the harmonics are located at, okay, for the second order harmonic is located at 2 times the fundamental frequency, which is 2 times 1 kilohertz, which is equal to 2 kilohertz. So second order harmonic terletak pada 2 kilohertz frequency. Third order harmonics is located at 3 times fundamental frequency, so 3 times 1 kilo, so you're gonna get 3 kilohertz. And then the 12th harmonic is located at 12 times fundamental frequency, so we get 12 kilohertz. So these are the locations of the harmonics frequencies. Okay, and then the question asks, determine the percent second order, third order,
and also the total harmonic distortion. For a fundamental frequency with amplitude 8 VRMS, second order amplitude is 0.2 VRMS, third order is 0.1 volt RMS. So apa maksud dia? So dia suruh kamu cari berapakah second order, okay, third order, and also the THD sehingga third order sahaja. Okay, diberikan nilai voltage RMS of the fundamental here 8 volt, and then here is second order is 0.2 volt, third order is given as 0.1 volt. Okay, so jangan confuse. Yang mana soalan yang kedua ini dia tak nak tanya yang belakang ini, okay. So this question didn't ask you about the rest, only F1, 2 and 3 involved. Okay, but remember this one you are asked about in terms of percentage. That means you need to multiply it with 100%. So you see that the question asks in terms of percent. Okay, so how to calculate? So second order is equal to, okay, second order harmonic distortions is equal to V2 over V1. So given V2, okay, V2 is given as 0.2 volt dibahagikan dengan 8, okay. So divide with 8, and then you need to multiply it with 100 so that you get in terms of percent 2.5%. And then for the third order, V3 divide over V1, so V fundamental, so 0.1 divide with 8 multiplied with 100, so you're going to get 1.25%. Okay, and then total harmonic distortions, perhatikan soalan 1 dan 2 dia tidak berkait dalam kes ini. So what happened is that the question asks you what is the total harmonic distortion up to the third harmonics, up to the third order. So that means this is a V2 square, okay, V2 square plus a V3 square, and then you do the square root, divide with 8 multiplied with 100%, so you're gonna get 2.795%. Okay, so all of this is what we call as a harmonic distortion. Okay, that means in this case adalah inputnya adalah satu, so ada satu input, hanya ada satu input, which is the fundamental frequency. Okay, you see that here, so this is the input, so you have only one input saja masuk ke dalam sistem, and it gonna produce second order, third order, fourth order, dan beberapa order of harmonic distortion. It depends. Okay, the next example is about intermodulation distortion, ID. Okay, intermodulation distortion. So dalam kes ini, you diberikan dua input. Okay, so you are given two input frequencies, 3 kHz and 8 kHz. Determine the first harmonics present in the output of each input frequency. So dengan adanya dengan adanya dua input ini, soalan pertama adalah tentukan the location of the harmonic frequency for each of these input due to the first due to each of the input. Okay, so di manakah lokasi harmonik tersebut? Okay, so if you see here, ini ditunjukkan sorry. Soalan tanya the first three harmonics. Okay. Okay. So dalam kes ini sepatutnya dia buat sampai 4. Okay, dalam you punya example dia katakan first harmonic, first order
first order is the original frequency signal. Okay, kalau you lihat beberapa literature books yang lain, yang mana it is not the fundamental frequency is not considered as a harmonic. Okay, it is supposed to be the starting from the second order. Okay, but this one is according to the Thomas's book dalam case ini Okay, tak apa. So dikatakan di sini the first order is actually the original frequency. Okay, so therefore it is 3 kHz. Remember that we have two input signal Okay, so we separate 8 and also the 3. So each of these input gonna produce harmonics. Okay, dia akan produce harmonics. So for the 3 kHz, okay, kita tengok untuk 3 kHz punya input it gonna produce the first harmonic 3 kHz. Second order harmonic is located at 2 times the original frequency, 2 times 3, so you're gonna get 6 kHz. Third order harmonics, so you're gonna get 3 times the original frequency, which is 3 kHz. So you're gonna get 3 times 3, you're gonna get 9 kHz. Okay, so dapatlah up to 3 harmonics. Dalam case ini first harmonic adalah original frequency. Okay, and then for the 8 kHz, the first harmonic, which is the original frequency, it is also equal to 8 kHz. Second order is located at 2 times original frequency, 2 times 8, so the answer is 16 kHz. And then the third order harmonic is located at 3 times original, 3 times 8, so the answer is 24 kHz. So here we're gonna get 3 harmonics. Akan ada 3 signals. So kalau you lukis dia gambar rajahnya, so ada 3 kHz 3K di sini. So you ada produce sini ada 6K dan juga 9K di sini and then di sini adalah 8K. So you ada 8K, nampak dia berterabur sikit 8K di sini, and then you ada 16K di sini Okay, so these are the location of the harmonics. Okay, and then ini kalau you look at tadi tadi 3 and okay. So you nampak tadi sini ada pada frekuensi 6 sini ada 6 and then 9 and then 16. Okay, and then you ada 24. Okay, so these are the locations of the harmonics due to each of the input frequencies. Okay, and then the second question asks cross product frequency for values M and N 1 and 2. Apa maksud dia? So ini soalan ini example 2.6 pernah keluar dalam soalan test yang lepas. Okay, soalan dia sama ini a few semesters ago, long time ago yang mana diberikan soalan yang sama, exactly the same. Okay, so for the second questions, apa yang dimaksudkan adalah nilai M boleh jadi 1 dan 2, nilai N juga adalah 1 dan 2. Okay, so that means dalam case ini you boleh buat nilai M sama dengan 1, nilai N boleh berubah daripada 1 dan juga dan juga N sama dengan 2. M sama dengan 2, N sama dengan 1 dan juga sama dengan 2. So you akan ada 4 nanti combinations Okay, kombinasi you akan ada 4 combinations. You're gonna get 4 combinations dalam case ini. So kalau you lihat dia buat dalam bentuk tables dia buat dalam bentuk tables. So you have a M and N here, M, N, and then the cross product. Remember cross product adalah M F1 plus minus N F2, yang mana F1 mesti lebih besar daripada F2. Okay,
So perhatikan di sini, apabila M sama dengan 1, N sama dengan 1, that means 1 kalikan dengan F1 darabkan dengan 1 kali 3, so you akan dapat ini adalah difference frequency. 8 tolak 3 dapat 5K. 8 tambah 3 you akan dapat 11 kHz. Okay. And then pada ketika M sama dengan 1, N sama dengan 2. So therefore for the cross product you're gonna get 1 darabkan dengan 8, you akan dapat 8. 2 darabkan dengan 3, you akan dapat 6. Okay. So this is actually 2 times 3, you're gonna get 6. Okay. So therefore 8 tolak 6 you akan dapat 2 kHz. 8 tambah 6 you akan dapat 14 kHz. Okay. So over here M equal to 2, N equal to 1. So therefore 2 multiplied with the fundamental frequency 8 kHz. So 2 kali 8 you akan dapat 16. Remember kita punya frequency yang ni 8 dan 3. So 2 kali 8 you akan dapat 16. 1 kali 3 you akan dapat 3 kHz. So therefore 16 minus 3 you're gonna get 13 kHz for the difference frequency, and 16 plus 3 adalah 19 kHz. And then for M equal to 2, N equal to 2, so therefore 2 times 8 kHz you're gonna get 16 kHz. 2 multiplied with input 3 kHz, so you get 6 kHz. So therefore for the cross product 16 minus 6, so you get 10 kHz for the difference frequency, and 16 plus 6, so you will get 22 kHz for the sum frequency. So remember that di sebelah kanan adalah sum frequencies, di sebelah kiri dipanggil sebagai different frequencies. So kedua-dua ini dipanggil sebagai cross product. Okay. So kalau ada soalan boleh terus tanya. So pelajar jika ada soalan nak bertanya, terus tanya. Okay. Kalau tak ada soalan saya akan proceed macam biasalah. Kalau you nak saya ulang, you nak saya terangkan lebih lanjut, I will try my best to answer your questions. Okay. Okay. So up to here adalah penerangan berkenaan dengan correlated noise. Noise that exists only when there's a input signal. Hanya ketika ada input signal. So dalam you punya syllabus, correlated noise cuma ada 2 sahaja, iaitu harmonic distortions due to the single input frequency, so we call it as a harmonic distortions, and intermodulation distortion due to the 2 or more input frequencies. Okay, so ada beza. Kesilapan pelajar yang lepas, apa yang berlaku adalah pelajar confuse antara harmonic distortion dan juga intermodulation distortion. Okay. So now we go to the next topic, is what we call as the signal to noise ratio, SNR. So SNR sesuai dengan namanya, dia adalah signal power to the noise power ratio. Dia adalah ratio untuk signal power dibahagikan dengan noise power. Tiada unit, okay? There's no unit for this. Okay, so for example here, power divide with power. Okay, signal PS is for the signal power, PN is the noise power. Apa itu signal power? Nanti kita akan lihat. This is your signal, your transmitted signal or your received signal. And this is the noise power. Okay, noise power. Ini yang PN ini yang you belajar tadi, KTB. Okay, so PS is a signal power, your signal. Okay, signal yang digunakan untuk transmission. So dalam case ini power divide power, so there's no unit, so you can make it as a decibel. So you buat 10 log
SNR, so you're gonna get in term of decibel. Okay, 10 log signal power, noise power, so you get in term of decibel. And if we look in term of signal to noise ratio in term of voltage, for example, so you akan dapat 20 log voltage signal voltage divide with the noise voltage. Macam mana boleh jadi 20? Again, dia bukanlah magic number. So dia berasal daripada power equations, okay? So which is Vs square over R divide over Vn square over R. Okay, so you can cancel out R, so jadilah dia 10 log macam yang ini So Vs divide over Vn square. So this square you can bring forward, so therefore dia akan jadi 20 log. Okay, so this is the example for an amplifier with an output signal power of 10 watt and output noise power of 0.01 watt. Determine the signal to noise ratio. So you diberikan S dalam watt, diberikan N noise power dalam watt. So S divide with N, you're gonna get signal to noise ratio which is equal to 1000. Ini tak payah tulis unitless ni. Ini yang saya beritahu sebelum ni pelajar tulis unitless. So ni tak perlu tulis kalau you tulis 1000, kita dah faham lah dia tidak ada unit. Okay, remember kelas, jangan tulis ini it quite agak lucu kalau you tulis seperti ini unitless. Ini cuma nak tunjukkan bahawa dia adalah tanpa unit, okay, without a unit. Okay, and then SNR in term of decibel, so 10 log 1000, so you're gonna get 30 decibel, 30 dB. Ini senang so kalau senang macam ni confirm tak keluar dalam exam sebab dia terlalu senang. Okay, nanti saya tunjukkan macam mana soalan test yang lepas. Okay, okay, the next example for an amplifier with an output signal voltage. Okay, mungkin tadi saya nak sorry untuk tadi yang example ini saya buat gini lah senang saya buat satu sistem. Okay, ini ada input, ini ada output. Biar kamu nampak sorry. So ini dikatakan amplifier lah dekat sini amplifier. So dikatakan di sini signal power which is the SO, dan diberikan output noise power NO. Okay, so you kira berapakah SNR pada output So the question asks how much is the SNR at the output. Okay, SNR O. Macam mana dengan input? Input ada juga tapi saya tak nak bagi kamu confuse. Sebenarnya di bahagian input ada juga signal power dan juga input noise power. Yang mana kalau you bahagikan, you akan juga dapat SNR for the input, SNRI. Ini kita akan lihat nanti. So for this question, dia bertanya di bahagian sini. Okay, okay, so we move to the next example. Okay, example 2.8. For an amplifier with an output signal voltage 4 volt and output noise voltage 0.05 and input and output resistance adalah 50 ohm. Okay, so input and output ada resistance 50 ohm. Determine the SNR. So dalam case ini you see that S over N equal to Vs square over R, which is Vn square over R. So here you akan dapat 4 kuasa 2 dibagikan dengan 0.005 kuasa 2. So you're gonna get 640,000. Okay, this is for the S over N sahaja. Okay,
So therefore SNR in decibel akan jadi 10 log SNR. So you akan dapat 58 dB. Tadi dia buat 20 kan? Kenapa jadi 10? Ni jangan confuse, this is mathematics. Okay, kenapa dia tak buat 20? Kerana dia sudah buat kuasa 2 di bahagian sini. Okay, you boleh buat seperti ini 20 log 4 dibahagikan dengan ni 4 dibahagikan dengan 0.005. Okay, so you akan dapat 58 decibel. Okay, so since dia sudah buat kuasa 2 di sini, maka di sini jadi 10 log. Okay, so that's why dia dapat 58 decibel. Okay, so kalau you lihat R ni dah tak pakai dah sebab we cancel out each other this one. So R tidak dipakai. This is okay, noise factor F. Symbol is F, and also noise figure, the symbol is NF. Ini adalah the core topic in chapter 2. Ini yang penting sekali Okay, starting from here is the most important in chapter 2. Okay, so it is about the noise factor. F is equal to input SNR divide with the output SNR. Ni macam mana pula ni tadi Ini macam yang saya lukis tadi So kalau you ada satu sistem, okay, akan ada input and also the output You have the output. Okay, so for the input you have a input signal, you're gonna get input noise. Sama juga dengan output, akan ada output signal dan juga output noise. Okay, S I over Ni, this is what we call as a input SNR. SNR so this is what we call, alamak salah lagi, sorry So this is SNR I for input, and SO over NO, this is what we call as a SNR O for the output. Okay, SNR di bahagian output, dan di sebelah kiri adalah SNR di bahagian input. So ada dua SNR sebenarnya Okay, so you see that F adalah SNR I divide over SNR O. Perhatikan kelas, input divide over output, bukan output bagi input so jangan keliru. Okay, and then what happened for the noise figure? Noise figure, the symbol is NF. NF is 10 log of F. Okay, 10 log of F. So 10 log of F is equal to 10 log, okay, SNR I divide over SNR O. You akan dapat dalam decibel. Tadi di atas tadi tak ada unit no unit. Yang di bawah ini noise figure ada unit, iaitu decibel. Okay, and then dikatakan di sini class, for a perfect noiseless circuit, F equal to 1, where NF is equal to 0 dB. Untuk case perfect, perfect case yang mana tidak ada noise langsung dalam sistem, F adalah bersamaan dengan 1. Ini bermaksud SNR I sama dengan SNR O for the perfect system. Okay, yang mana dia tidak wujud dalam dunia sebenar. Okay, cuma dalam theoretical concept sahaja.
Okay, SNRI equal to SNRO. So therefore your F gonna be noise factor bersamaan dengan 1. So kalau you buat 10 log 1, you akan dapat 0 dB for the noise figure. Okay, so kalau kamu lihat di sini okay, nanti kita akan lihat seterusnya. Okay. Okay. For an ideal noiseless amplifier with a power gain of AP, input signal power is SI, output signal power level is NI, shown in figure 2.88. So ni kedua-dua ini berkaitan dengan gambar rajah yang ini. So gambar rajah yang atas gambar rajah A adalah untuk perfect system. Okay, so you're gonna get you see that signal power is equal to SI divide over NI. So dalam sistem ada amplifier yang mana amplifier dengan power gain AP. So dikatakan di sini sekiranya this is a perfect system, maka tidak ada additional noise yang terhasil di dalam sistem. Okay, it is in the perfect system, it is known that there's no additional noise produced inside the system. Bermakna sistem itu tidak menghasilkan sebarang noise. Okay, so what happened? If that in that case, therefore the output SO bersamaan dengan AP darabkan dengan SI, input signal power darabkan dengan gain. Manakala for the noise, so remember amplifier dia bukan hanya amplify signal, dia juga akan amplify noise bersama-sama sekali. Okay, so therefore the noise also gonna be amplified. Okay, so you get a APSI over APNI. So at the end, kamu akan dapat bersamaan dengan SI over NI. Nisbahnya sama dengan SNR input. So this is what they call as the F equal to 1 for the perfect case, perfect system. Yang mana dia tidak wujud dalam dunia sebenar. Okay. And for the non-ideal, macam mana pula kalau non-ideal system? Ini gambar rajah B Okay. So picture B shows the non-ideal situation, non-ideal case. Okay, non-ideal system. So for non-ideal means that the system itself gonna produce additional noise. Bermaksud sistem itu sendiri akan menghasilkan noise disebabkan oleh proses non-linear amplification, modulation process dan beberapa proses di dalamnya menghasilkan internal noise. Okay, so that means that system is a non-perfect, non-ideal. Okay, so therefore if you look here, the input is SI and also the NI. What about the output? Okay, so dikatakan di sini sistem ini menghasilkan internally generated noise, which is what we call as ND. Okay, ND is the internally generated noise. Bermakna akan ada tambahan noise, bukan sahaja daripada input. Okay, bukan sahaja daripada input noise, akan ada tambahan ND. Okay, internally generated noise. So macam mana dia punya SNRO? SNR output bersamaan dengan, so gain multiplied with input signal power, you dapat output signal. And then for the output noise, gain multiplied with the noise plus, okay, plus internally generated noise.
Nanti you akan lihat bahawa internally generated noise ini dia berkaitan dengan suhu. Okey. Dia berkaitan dengan temperature. Nanti kita akan lihat so ini kalau you bahagikan dengan AP, so you akan jadi NI plus ND over AP. Okey. So dalam kes ini SNR I is not equal, okay, tidak sama dengan SNR O. Okay, tidak sama. Okay. So kalau you lihat di sini dalam kes ini SNRO lebih kecil daripada SNRI. Okay, lebih kecil daripada SNRI dalam kes ini kerana adanya additional noise tersebut. Okay. Ini So what happen if we have more than one amplifier? Macam mana kalau kita ada lebih daripada satu amplifier? Yang mana setiap amplifier dia ada gain dia tersendiri dan ada noise factor tersendiri. Okay. So this is what we call as a cascaded arrangement of amplifiers. Okay, up to 3 sehingga 3. So dalam you punya syllabus biasa kita bagi soalan sampai 3 saja. Tak sampai 4, 5, 6 tak ada. So 3 pun dah cukup untuk buat you penat untuk menjawab So 3 pun dah cukup. Okay. So kalau you lihat di sini we have here 3 cascaded amplifiers where each of these amplifier has their own gain ada dia punya gain tersendiri. Okay. Ada diberikan juga noise figure sendiri Setiap amplifier ada noise figure sendiri. So kalau dia ada noise figure bermakna dia akan ada noise factor juga F1, F2 dan juga F3. So in the case of cascaded amplifier ada dia punya formula on how to calculate the total F, total noise factor. Macam mana nak cari total noise factor? Bukan tambah je, bukan tambah sesuka hati. Dia ada dia punya formula, which is what we call as the Friis formula. Okay, so F total total noise factor bersamaan dengan F1. Okay, noise factor due to the first amplifier plus F2 tolak 1 noise factor due to the second amplifier minus 1 divide over the gain of the first amplifier. Yang ini. Okay. And then plus F3 noise factor due to the third amplifier minus 1 divide over multiplication, divide over A1 A2 A1 darabkan dengan A2. This is the gains, the total gains of the first and second amplifier. Okay. Kalau ada tambahan lagi if we have more than 3 amplifier, okay, kalau kita ada lebih lagi, so we gonna plus until n sehinggalah n if we have up to n, that means here is noise the last one so dia akan tambah dot 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 tambah sehinggalah Fn noise factor due to the n amplifier minus 1 divide with the total amplifier up to the up to the one amplifier before the final amplifier, which is A1 darab A2 darab A3 sehinggalah AN tolak 1. Okay. So so F total tidak ada unit no unit. Okay. Biasanya ini akan formula ini biasanya diberikan dalam test dan juga final. So mudah untuk pelajar gunakan
So I think for this semester also kita akan berikan formula ini, cuma pelajar perlu tahu macam mana cara nak guna. Okay. So ini ada beberapa perkara penting. F total noise factor for N cascaded amplifier, total noise factor. F 1, 2, 3 sampai N adalah noise factor of the amplifier 1, 2, 3 until N. A adalah power gain of the amplifier. Yang bawah ni penting. Remember, make sure all the parameters inside the Friis formula must be in term of unitless. Dia tidak boleh dalam sebutan decibel. Okay, so I repeat, if you want to use the Friis formula, kalau kamu nak gunakan Friis formula, pastikan tidak ada parameter yang dalam sebutan decibel. Semuanya dalam sebutan unitless. Okay, kalau ada salah satu yang dalam sebutan decibel, you kena convert kepada unitless terlebih dahulu. Convert kepada absolute value, barulah you boleh gunakan Friis formula. Contoh macam gain. Gain kalau diberi dalam decibel, you tak boleh masuk dalam formula ini. You kena tukar dulu kepada absolute value, barulah you boleh gunakan persamaan Friis ini. Okay, be careful about that. Ini adalah kesilapan pelajar yang selalu berlaku sehingga final exam. So I hope ini tidak berlaku kepada kamu. Rugi besar. Okay. So kadang-kadang kita bagi gain dalam sebutan decibel, tapi pelajar terus dia belasah masuk dalam persamaan Friis ni. So dapatlah satu number yang pelik. Dia pun suka dapat jawab, tapi sebenarnya jawapannya salah. Okay, remember so Friis formula, every parameter inside the Friis formula is a unitless, absolute value, tanpa unit. Barulah you boleh gunakan Friis formula. Okay, akan ada contoh nanti saya tunjuk. Okay, this is the input. This is the example. Okay, about telecommunication receiver consists of 100 microwatt of signal power and 1 microwatt of noise power. The receiver contributes additional noise ND and has a power gain of 20 dB. Compute the SNR, the output SNR and the receiver noise figure. Okay, macam mana nak kira ni? So you ada, kalau you lihat dalam satu sistem, ni apa, receiver. So receiver, kita buatlah gambar receiver. Ni receiver. So receiver ini dikatakan input signal to telecommunication receiver consists of 100 input signal SI equal to 100 microwatt and 1 microwatt of noise power. So dikatakan noise power, input noise power adalah 1 microwatt. Okay, and then the receiver contributes to an additional 80 microwatt. Receiver ini menghasilkan noise sendiri sebanyak 80 microwatt. Okay, noise ND and has a power gain. Dia ada power gain A bersamaan dengan 20 dB. Receiver punya gain receiver punya gain adalah 20 dB. Okay, 20 dB. And then so kita tak tahu berapakah SO, kita tak tahu berapakah NO, kita pun tak tahu. Okay, so soalan tanya berapakah input SNR. Okay, SNRI. Okay, how much? SNRO, how much? Dan juga noise figure. Dia tanya tentang noise figure. Ada 3 perkara yang ditanya. Macam mana nak buat? Input SNR paling senang lah. So SI over NI.
So therefore 100 microwatt dibahagikan dengan 1 microwatt of input noise, so you will get 100. Ini jangan tulis malu kalau tulis ni. So cukup tulis 100 sahaja. Okay. So remember, okay, you kena lihat semula soalan tak beritahu apa-apa, dia cuma kata SNR saja. Sama ada nak buat dalam unitless ataupun dalam decibel. In this case is up to you. Okay, dalam case ini, dalam soalan ini, dia tak specifically tanya SNR dalam decibel, dia cuma tanya berapakah input SNR. So kalau you berhenti di sini 100, juga akan dapat full mark untuk soalan ini. Okay, tetapi dalam case ini dia teruskan sehingga decibel. Kenapa dia teruskan sehingga decibel? Kerana untuk practical system, SNR biasanya disebut dalam sebutan decibel. Okay, in practical system, dalam dunia sebenar, SNR biasanya ditulis dalam sebutan decibel. Okay, so unless the question specifically give you the question input SNR in decibel, that means you have to write until here 20 decibel. So 10 log 100, you're gonna get 20 decibel. So kalau tanya saya, okay, saya mencadangkan kepada pelajar supaya menulis SNR dalam decibel. Okay, walaupun soalan tak sebut secara spesifik, sila buat sehingga decibel. Okay, kerana ini adalah decibel adalah normal unit untuk SNR. Biasanya kita sebut dalam sebutan decibel. Okay. And then soalan kedua, berapakah nilai SNR output? How much is the SNRO? So in order to find SNRO, you need to find SO, you need to find NO. Okay, kalau saya cadangkan cari nilai SO terlebih dahulu, S out terlebih dahulu, iaitu gain multiplied with the input signal power. So you are given gain, tadi diberikan gain 20 dB. So remember, kalau 20 dB, that means you berikan A equal to 20, A di 20 dB. So this is equal to anti-log of 2, so you akan dapat 100. Okay, so ini sebabnya datangnya 100. So 100 darabkan dengan 100 mikro, so you akan dapat 1 kali 10 kuasa negatif 2. Dapat SO. Remember, power dalam sebutan watt. Okay, and then barulah you cari NO, N out. So N out adalah bersamaan dengan ND, internally generated noise, plus APNI. Okay, input noise multiplied with the gain. So therefore 80 microwatt for ND plus 100 multiplied with input noise. So therefore you akan dapat 1.8 kali 10 kuasa negatif 4 watt. So now, after you get NO and also the SO, you can calculate the SNR. So therefore SNRO adalah bersamaan dengan S out dibahagikan dengan N out. So therefore 1 kali 10 kuasa negatif 2. Okay, yang ini S out dibahagikan dengan N out 1.8 kali 10 kuasa negatif 4. So you akan dapat 55.56. Okay, tanpa unit. Okay, and then in term of decibel, so 10 log SNRO, you akan dapat 17.45 dB. Ni boleh cuba siapa ada calculator, jangan tengok je, cuba mana tahu nota ni salah ke kan. You boleh bagi tahu saya. Okay, so saya mencadangkan apabila saya tunjukkan calculation seperti ini, saya cadangkan kamu cuba tekan calculator
biasakan tekan calculator. Okey, supaya kamu terbiasa dengan pengiraan seperti ini. Okey. Ada soalan boleh tanya. Okey. So now kita dah berjaya dapat SNRO. Okay. The next question asks, how much is the NF? NF sudah pasti dalam sebutan decibel, confirm. In order to find NF, we need to find F terlebih dahulu. So F adalah bersamaan dengan SNRI ni. Okay. F is equal to SNRI divide over SNRO. Remember that SNR dalam case ini mestilah unitless. Okay, you tak boleh bagi SNR dB dengan dB tak boleh. Okay, dalam case ini you kena bahagikan dalam sebutan unitless. Okay, so dalam kalau noise figure adalah 10 log F 10 log ini adalah F. Okay, this is the noise factor. Okay, so input tadi berapa? So kalau you lihat input kita adalah ini SNR input adalah 100 SNR input sama dengan 100. Okay, SNR output sama dengan 55.56. So 100 bahagi 55.56. So ini adalah dia punya F, noise factor. So 10 log F, you akan dapat noise figure. So you akan dapat 2.55 decibel. Okay, so dapat NF. Okay, so kalau ada soalan boleh tanya. Okay, boleh tanya. Okay, kalau tak ada soalan saya teruskan. If there's no question to ask, saya akan proceed. Kalau ada soalan, saya akan terangkan kembali. Okay, so I'll try my best to answer your questions. So if you have question, please ask, no problem. Okay. Okay. The next question is about ini pun sama juga nak cari input SNR, output SNR, and then noise figure and also the noise factor. Okay, so example 10, for a non-ideal amplifier and the following parameters determine ini tiga soalan yang ini input SNR, output SNR, dan juga noise factor and noise figure. Diberikan input signal power, input noise, power gain, internal noise, ND. So kalau you lukis, saya menggalakkan kepada pelajar untuk melukis, walaupun lukisan tak cantik. Okay, so SI diberikan 2 kali 10 kuasa negatif 10. NI diberikan 2 kali 10 kuasa negatif 18. You diberikan gain. So gain is equal to 1 million. Itu kali 10 kuasa 6. And then ND diberikan sama dengan 6 kali 10 kuasa negatif 12 watt. So kita tak tahu berapakah SO, kita tak tahu berapa NO. Okay. So the first question asks about input SNR. So input SNR adalah SI over NI. Ini adalah SI dibahagikan dengan NI. Okay. So SI over NI, you akan dapat 1 kali 10 kuasa 8. And then dalam decibel, ini kalau you lihat, dia memang tulis secara spesifik mesti dalam decibel. Okay, berbeza dengan soalan yang tadi. Okay, so therefore 10 log 1 kali 10 kuasa 8, you akan dapat 80 decibel untuk SNR input. So
So you nampak bagusnya kalau kita guna decibel, tak perlu buat nombor panjang-panjang macam ni Okey. Cukup sekadar 80. Short. Okey, lagi kecil nombornya, which is good. So that's why that's one of the good thing about decibel. Okay. So and then in order to calculate the SNRO, you kena cari berapakah SO. You need to find SO. You need to find NO. Okay. So saya lebih gemar cari SO terlebih dahulu sebab ni lebih senang. So SO output signal power is equal to AP gain multiplied with the input signal power. So tadi gain adalah 1 juta telah diberikan tadi multiplied with the input signal power 2 multiplied with 10 power of minus 10. So therefore you akan dapat 2 kali 10 kuasa negatif 4 watt untuk input signal power. And then for the output signal power, internally generated noise plus AP gain multiplied with the input noise. So therefore this is the internally generated noise, 6 micro. Sorry, 6 kali 10 kuasa negatif 12 watt. Ini 6 kali 10 kuasa negatif 12 watt. Plus gain multiplied with the input noise. So you akan dapat 8 kali 10 kuasa negatif 12 watt for the output noise power. So therefore SNRO, okay, SNRO bersamaan dengan 10 log SO divide over NO. Okay, 2 kali 10 kuasa negatif 4 bahagikan dengan 8 kali 10 kuasa negatif 12. So you akan dapat 74 decibel. Okay. The next question asks, how much is the noise factor? Okay. Tadi input input SNR ini sebanyak ada 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 kali 10 kuasa 8. Ini berapa tadi? 2 negatif 4 dibagikan dengan 8 x negatif 12. Ini adalah 25 juta 25 million 1 2 3 1 2 3. Okay. Ini so ini dapat 4 bersamaan dengan 4. So this is a noise factor, and then noise figure bersamaan dengan 10 log 4 sama dengan 6.02 dB. Okay, 6.02 dB. Okay, 6.02 dB. So berhati-hati kelas. Ini noise factor mestilah pengiraan dalam unitless. You tukar SNR kepada unitless, barulah you boleh cari nilai noise factor. Okay, iaitu bersamaan dengan 10 log 4 bersamaan dengan 6.02 decibel. Okay. Okay. Kalau you lihat ini nantilah. So SNR kalau dalam decibel you tak boleh buat bahagi seperti ini you kena buat tolak. Okay. Contoh ini NF dalam dB adalah bersamaan dengan SNRI dalam dB
tolak SNRO dalam dB. Betul tak? 80 decibel tolakkan dengan 74 decibel. Okey. So 80 dB tolakkan dengan 74 dB. You akan dapat bersamaan dengan 6 dB. Betul So ini tadi 74 Sorry, ini input input adalah 80 dB. Output SNR adalah 74 dB. So kalau you nak buat kalau you nak bermain-main dengan decibel, ni saya tunjukkanlah So noise figure, so you boleh terus cari noise figure in decibel, but you can use this concept. Since kalau dia adalah unitless, you buat bahagi. Kalau dalam decibel, dia mestilah tolak. Kalau kamu ingat lagi kalau A total sebelum ni remember A1 darabkan dengan A2 darabkan dengan A3. As I said earlier last week, proses darab dalam unitless adalah setara dengan proses tambah dalam decibel. Okay, so you boleh tulis seperti ini macam saya ajar sebelum ni, bersamaan dengan A1 dalam dB tambahkan dengan A2 dalam dB tambahkan dengan A3 dalam dB. Ini yang sebelum ni kita lihat. So untuk kes yang ini, untuk proses bahagi adalah setara dengan proses tolak dalam decibel. Okay, so after you get 6, you need to convert into unitless, barulah you akan dapat nilai F. Okay, which is equal to ini kalau you buat anti-log 6, you akan dapat apa? Anti-log of 0.6, you akan dapat 3.9811. So kalau you you convert anti-log, you akan dapat 3.9811 so which is equivalent to 4. Okay, hampir sama dengan 4. Okay, so ni saya tunjukkan apa yang tidak ada di sini. Okay, if we want to play around with the decibel. Okay, ada soalan? Jika tiada soalan, maka saya akan proceed. Okay, so saya proceed untuk next example. Ini pun pernah keluar dalam test exactly the same. Apa yang menariknya adalah ramai pelajar dapat jawab, ramai pelajar tak dapat jawab. Okay, it's quite strange benda yang sama dalam nota. Okay, so saya tunjukkan ini 3 cascaded amplifier with a noise figure 3 dB and power gains of 10 dB. Okay, you diberikan NF, you diberikan A. Okay, untuk setiap tu ada dia punya A1, A2, A3, setiap tu adalah 10 dB. So the question asks, determine the total noise figure. Okay, total noise figure, NF total. And total noise figure adalah daripada total noise factor. In order to find the total noise figure, you need to find the total noise factor first. Okay, so okay, ini kena saya kena tunjuk tempat lain sekejap. So ini saya tunjuk di sinilah Okay, soalan dia macam ni So you ada 3 cascaded amplifier. Okay, so di sini adalah 1, 2 dan 3. And then diberikan A1 sama dengan 10 dB, A2
A2 sama dengan 10 dB. A3 sama dengan 10 dB. Ini dia. Okay. So kalau you dapat macam ni, you boleh convert juga ini. 10 dB sama dengan berapa ni? Sama dengan 10. A2 sama dengan 10. Betul tak? Anti-lock 1 berapa? Okay. So you akan dapat 10. Ini pun dapat 10. Unitless. And then what? You diberikan juga NF. NF. Mana tadi je? Okay, you diberikan noise figure adalah bersamaan dengan 3 dB. Okay, noise figure bersamaan dengan 3 dB. So what happen is that NF1 bersamaan dengan 3 dB, NF2 sama dengan 3 dB, NF3 sama dengan 3 dB. Okay, so therefore kalau you buat anti-lock, if you do the anti-lock, you can find the value of F. Okay, anti-lock of 3. Okay, berapa anti-lock of 3? Anti-lock of 0.3, 0.3. So you akan dapat 1.995. Dalam you punya nota, dia genapkan jadi 2. Okay, kalau you kira sebenarnya, you akan dapat 1.995. Okay, 1.995 you bundarkan kepada 2, macam dalam you punya nota. Okay, so kalau tanya saya, boleh ke buat macam tu? Dalam ECS tak salah sebenarnya. Tak salah. Okay, sebab dia sudah 1.995. So logik lah kalau you bundarkan kepada 2. Okay, kalau nak lebih tepat, you buat macam ni, 1.995 53. Ini lebih tepat. Ini kalau 2, dia akan jadi kurang tepat sikit. Tapi jawapannya tetap betul. Okay, tidak salah. Okay, so saya nak tunjuk berdasarkan nota, sama macam nota. So dia buat sama dengan 2. Ini pun sama dengan 2. So F2, ini F3. Okay, so apa yang dia buat adalah untuk mencari soalan tanya berapakah NF total. In order to find NF total, you need to find the F total. Okay, ini kena guna Friis equations sebab dia adalah cascaded. So therefore ini bersamaan dengan F1 tambahkan dengan F2 tolak 1 bahagikan dengan A1 tambahkan dengan F3, okay, tolak 1 bahagikan dengan A1 darabkan dengan A2. Okay, so therefore kalau you lihat noise factor due to the first amplifier plus noise factor due to the second amplifier minus 1 divide over gain of the first amplifier, and then noise factor of the third amplifier minus 1 divide over gain of the first and second amplifier. Okay, you akan dapat total noise factor. Okay, so dalam kes ini okay, so masukkanlah dia punya nombor. So 2 tambahkan dengan 2 tolak 1 bahagikan dengan 10 tambahkan dengan 2 tolak 1 bahagikan dengan 10 kali 10. Okay, so ini sama dengan berapa ni? So 2 tambah 1/10 1/10 apa? 0.1. Okay, 0.1
dan juga 1/100. Tambahkan dengan 0.01. So ini adalah sama dengan 2.11. No unit. Okay. Remember that untuk noise factor, kita sebenarnya inginkan noise factor sekecil yang mungkin. Okay, remember kalau f equal to 1, it is an ideal case. So we want the value to be towards the ideal case, which is equal to 1. Okay. So kalau tanya saya, noise factor yang kecil lebih baik. Okay. So macam mana kita nak macam mana kita nak kurangkan noise factor dia? Ini pernah ditanya dalam test. Okay. How do we want to reduce the total noise factor? Okay, dalam cascaded system, in a cascaded system, how can we reduce the total noise factor? Okay, so the answer gonna be, we have to choose, okay, we have to choose the first amplifier to be the least, we have to choose, I repeat again, we have to choose an amplifier which produce the least noise factor at the beginning, at the first stage. Okay. Okay, nanti ni ada contoh dia. So kalau kita nak buat nak mengurangkan nilai noise factor, kita boleh mengubah susunan ini kita boleh mengubah susunan cascaded ini, yang mana kita perlu meletakkan amplifier yang mempunyai F minimum as the first stage, followed by the second minimum. Okay, the next minimum. Okay, and then the biggest F gonna be the on the right side. Okay, pada stage yang terakhir. Okay, so kalau you lihat kenapa macam tu sebab berdasarkan persamaan ini berdasarkan persamaan phase, kalau you lihat nilai penentunya adalah nilai yang pertama. Nilai penentu untuk total F is the first amplifier yang terletak pada first stage. Okay, this is the first stage, second stage, and also the third stage. So the first stage needs to be the amplifier that produce the least noise factor. Okay, kalau you tukar susunan kalau you ada dalam kes ini kita tak boleh buat apa sebab ini dalam you punya nota semua nilainya sama. Okay, so kita tak dapat nak tengok kalau ada berbeza. Saya nak bagi tahu kalau dia punya noise factor berbeza. Okay, kalau noise factor untuk setiap amplifier berbeza, so in order to reduce the noise factor, the total noise factor, you have to put the amplifier that produce the least noise factor at the first stage. Okay, followed by the amplifier with the second minimum, yang minimum yang kedua. Okay, yang kedua minimum. Okay, followed by the yang terakhir sekali adalah noise factor yang tertinggi. If you do like that, you akan produce total noise factor yang minimum produced. Ada contohnya ada ditanya, nanti saya tunjuk So from here, okay, daripada sini barulah you boleh cari berapakah NF total. Okay, berapakah NF total? 10 log 2.11. So you akan dapat berapa? 10 log 2.11, you akan dapat 3.243. So 3.243 decibel. Okay, 3.243 decibel. Okay. Okay, kembali kepada soalan sini kembali kepada yang tadi noise factor. Apa yang berlaku sebelum ini adalah
soalan tadi, bagaimana kita nak mengurangkan noise factor? Macam saya cakap tadi, jawapannya adalah dengan memilih amplifier yang mempunyai noise factor terendah sebagai amplifier yang berada pada first stage. Okey. Pelajar sebelum ini, apa yang mereka buat adalah kesilapan pelajar. Pelajar memilih berdasarkan berdasarkan jumlah gain. Apa yang berlaku adalah dia akan letak yang ini gain yang bukan. Apa yang berlaku adalah pelajar dia akan pilih saya tulis balik. Kembali kepada ni. Jawapan pelajar adalah amplifier yang mempunyai gain yang tertinggi berada pada first stage. Itu jawab kesilapan pelajar yang lepas. Dia berdasarkan nilai A. Okay, A1, A2, A3. So mana yang paling besar, letak kat depan. Itu dia punya jawapan. So which is wrong. So untuk mengurangkan noise factor, you have to choose based on the number of F. Put the amplifier with the least noise factor at the beginning. So nanti you akan dapat total noise factor yang minimum. Okay. So kembali kepada soalan. Okay, so dapat 3.24. Tadi saya dapat berapa? 3. Betul lah. Sama So sama dengan dalam nota. Okay. Ada soalan? Siapa ada soalan boleh tanya. No problem. Tak ada soalan, saya akan proceed. Okay. Equivalent noise temperature, TE. Okay, T equivalent. Okay, T equivalent dalam sebutan Kelvin. Okay. So ini adalah berdasarkan kepada environmental temperature. So this is actually based on the KTB. So ini adalah noise power. Okay, sama you see dalam you punya nota, sometimes dia buat N, sometimes dia akan buat PN. It is the same thing. Okay, PN sama dengan KTB. So ini adalah T here. Okay, adalah environmental temperature. Yang kita belajar tadi tu adalah environmental temperature. Suhu sekeliling. Suhu environment adalah environmental temperature adalah suhu sekitar, suhu bilik. Okay, suhu keadaan sekitar. So it is equal to KTB untuk noise power. Apa yang nak ditunjuk adalah equivalent noise temperature. So apa itu TE? TE is a hypothetical value that cannot be directed measured. So TE is so you see that the lower the TE, the better will be the quality of the receiver. So TE adalah bersamaan dengan environmental temperature darabkan dengan noise factor tolak 1. Okay, TE dalam sebutan Kelvin, T juga dalam sebutan Kelvin. Okay, so TE adalah equivalent noise temperature bersamaan dengan environmental temperature, suhu sekitar, darabkan dengan F tolak 1. So kalau you kalau you lihat kalau you susun semula persamaan ini, you akan dapat F equal to 1 tambah TE bahagi dengan T. Ini sama dia susun semula persamaan. Ini kalau you bawa ke bawah, so TE bagi T tambah 1, you akan dapat bersamaan dengan F. Okay. Remember dalam you punya nota environmental temperature, suhu bilik by default adalah 290 darjah bersamaan dengan 17 darjah Celsius. Okay, remember all temperature unit in ECS dalam kita punya syllabus mestilah dalam Kelvin. Okay, so kalau you lihat dalam case ini, kalau you buat cascaded amplifier,
Okay. Since kita ada sebutan TE dan F, bermakna you akan ada TE1, TE1, TE2 dan juga TE3. Nampak Because you have a F1, F2 and F3 So therefore you akan ada TE1, TE2 dan juga TE3 bergantung kepada jumlah Cascaded Amplifier. So sebelum ini you lihat kalau diberikan gain dan juga noise factor, you boleh juga diberikan dalam sebutan TE dan juga gain. So it depends. Okay. Ini okay. Determine the noise figure. Okay, tak apa nanti. Okay. Baru mengajar berapa lama dah saya tengok saya punya message dah jadi beratus So abaikan loh. Banyak sangat. Okay. Example 2.12 determine the noise figure for equivalent noise temperature 75K. So you diberikan TE equal to 75, determine the noise figure which is NF. In order to find NF, you kena cari F. So F is equal to equal to 1 plus TE bahagikan dengan T. Okay, so 1 plus 75 divide over 290. Tiba-tiba datang 290 So remember dalam you punya syllabus by default dia punya suhu bilik adalah 290 Kelvin. Okay. Kalau tidak, okay kelas kalau T tidak diberikan I repeat again if T is not given in the exam question, you boleh tanya berapa nilai environmental temperature? Boleh tanya. Okay. So kita menggunakan by default adalah 290 darjah Kelvin. So therefore you get F equal to 1.258. And then from here noise figure adalah 10 log F, so you get 1 dB. Okay, dapat noise figure. And then question number B question B, find the equivalent noise temperature. Cari nilai TE jika diberikan NF. Ini terbalik pula You diberikan you diberi NF, cari nilai TE. Okay. So in order to find TE, you need to find F. So antilog of NF, you akan dapat F, noise factor. Ini So noise factor adalah antilog kepada 6 dB, you akan dapat 4. Okay, antilog kepada 6 dB you akan dapat 4. So therefore masukkan dalam persamaan TE. So T multiplied with F tolak 1. So 290 darjah untuk environmental temperature T darabkan dengan noise factor 4 tolak 1. So you akan dapat 870 Kelvin. Okay. So ini adalah TE equivalent noise temperature. Okay. Ada soalan yang nak ditanya? Ini simple example. Okay, kalau tak ada tanya soalan, saya akan pergi kepada bahagian yang terakhir dalam chapter 2 adalah noise measurement. Okay. Berkenaan dengan root mean square of the noise measurement. Okay. So consider a series of 10 noise values measured with a voltmeter 0.3, 1.0, 0.2, 0.5, 0.6, minus 0.6, 0.3, 0.1, negative 0.15 and 0.9 volt. Ini apa ni? Ini adalah bermaksud kamu ada voltmeter, kamu mengukur nilai noise voltage dalam RMS.
So dalam case ini you punya measurement produce dalam case ini dalam example ini you telah membuat measurement sebanyak 10 kali bacaan you dapat 10 bacaan, iaitu nilai-nilai yang diberikan ini. Okay, you get 10 measured values. Okay, so therefore you can find the quadratic summation of the measured value. Okay, measured value. So ini semua dalam RMS all of this is in term of RMS punya value measurement. Okay, so find the summation, quadratic summation. So quadratic summation is equal to you kuasa duakan semua value tersebut semua bacaan itu you kuasa duakan, and then you do the summations. Okay, you tambah semua hasil kuasa dua, and then you get 3.0325 volt square. So this is what we call as the quadratic summation of the measured value. And then find the average. Average adalah dibagikan dengan 10. Kenapa 10? Kerana kita ada 10 bacaan. Okay, we have 10 values. If we have 100 values, that means you need to divide with 100. Okay, so the average value is 0.30325 volt square. Okay, still dalam volt square, cuma dibahagikan dengan 10 tadi And then you're gonna get the square root of this mean. Therefore root mean square adalah bersamaan dengan square root of tadi square root of average value. You akan dapat 0.55 volt. Ini yang dipanggil sebagai root mean square of the measured voltage, noise voltage. Okay, ini ialah yang dipanggil sebagai tadi root mean square of the measured voltage. Okay, example 2.13. Okay, tadi ini dalam millivolt tadi dalam volt So ini adalah noise voltage dalam volt all of this in term of voltage So now you diberikan again example yang sama. Noise value are measured at various times. 10 sorry tadi saya buat ini tak sempat ini nanti kamu confuse, so saya padam yang ini. So these are the values, the measured noise values using the voltmeter. Okay, ini semua adalah bacaan-bacaan noise voltage menggunakan voltmeter. Okay, you ada 10 values. So you want to find how much is the RMS noise voltage. Okay, based on the value that you retrieve from the voltmeter. Okay, so kita pergi kepada yang tadi example yang ini. Example ni sama macam tadi juga sama je. Ada 10 bacaan noise voltage menggunakan voltmeter. Okay, so you want to find how much is the RMS noise voltage of all of these measured noise voltage. Okay, so remember the first step is to do the quadratic summations. Okay, do the quadratic summation of all the measured values. You akan dapat dalam square, and then find the average. Okay, so average adalah quadratic summation divide with the how many total data you get. This here we have a 10 data, kita ada 10 data, so bahagikan 10 untuk dapat dia punya average. So the average is 2475.1 millivolt square. Okay, and the RMS value, the third process is to do the square root of this one, square root of 2475.1. Therefore you akan dapat 49.75 millivolt. Okay, boleh guna calculator.
So you akan dapat 49.75. Okay, so this is what we call as the RMS value of the noise voltage, of all the noise voltage measured using the voltmeter. Okay, soalan ni seperti ini jarang keluar. Pernah 2-3 kali pernah keluar dalam test ataupun final. Soalan dia lebih kurang sama je dalam nota. Okay. Soalan tanya berapakah nilai RMS value, diberikan beberapa noise voltage. You diberikan beberapa noise voltage, cari dia punya RMS value. So you kena buat 3 proses ini, quadratic summation, find the average, and then finally do the root mean square process. You akan dapat RMS value. Okay, ada soalan? Ada soalan boleh tanya. Siapa ada soalan boleh tanya? Okey, kalau tak ada soalan mungkin saya nak tunjuk contoh. Ini contoh test 1 Tapi bukan test 1 yang akan datang. Ini test 1 yang lepas. Saya kalau tunjuk contoh yang lepas, saya kadang-kadang saya risau saya tertunjuk test 1 yang semester ini. Okay. For your information, test 1 soalannya belum siap lagi. Sekejap. Okey, test 1 planningnya adalah pada minggu yang ke-6 sekejap saya nak check balik Okey, pada minggu yang ke-6 19 hari bulan November Okey, perancangan untuk test 1 pada kali ini dirancang pada 19 November hari Khamis malam. So, kalau ada clash dengan test lain tak? Pelajar-pelajar boleh respon. Ada clash dengan test subjek lain tak pada 19 November pada hari Khamis? Ada tak clash dengan test lain? Setakat ni tak ada. Tak ada. So perancangan untuk ECS test adalah pada 19 November hari Khamis waktu malam. Biasa masanya sejam setengah. Ya. Saya ada EMT masa tu. EMT Pagi. Pada 19 hari bulan EMT ECS malam. EMT pukul berapa? EMT pagi. Pagi, okey. Sampai 11 pagi. Okey, malam ada test tak? Malam tak ada. Okey. So saya anggap tak clash Okey. Siapa yang ada clash hari Khamis malam, 19 hari bulan malam, boleh beritahu saya secepat mungkin topiknya apa sehingga chapter 3 transmitter power. Nanti saya akan tunjuklah don't worry, ada masa lagi Okey, ni saya nak tunjuk sebelum kita masuk. Hari ni saya nak masuk chapter 3 saya akan jalan terus 3 jam. So pelajar, kalau kamu penat, sila berehat you boleh minum kopi, you boleh pergi toilet, you boleh pusing-pusing ke mana-mana you nak, and then you boleh kembali kepada kelas So don't worry, nanti pada akhir kelas saya akan
Pukul 4.50 macam tu, pastikan you ada depan kamera lah, sebab saya akan ambil attendance. Saya akan ambil attendance pukul 4.50. So kalau you nak pergi ke mana-mana sebentar untuk berehat, you boleh buat. Saya tetap proceed. Okay. Okay, ini adalah test 1 semester 1 2014-2015. Ini adalah few years ago. Apa yang berlaku adalah just untuk bercerita kepada kamu. Pada masa ini, pada semester tersebut, merupakan semester yang paling banyak pelajar fail ECS dalam sejarah. Okay. Tapi ini dulu, ini kod lama, kod lama ECS. Kamu dah pakai kod yang baru. Okay. For your information, at that time ada lebih kurang 100 pelajar fail. If I'm not mistaken, 106 pelajar, lebih kurang 1/3 total pelajar daripada total pelajar fail ECS. What happened? I don't know. Mungkin soalannya agak susah, mungkin. Okay. So saya just tunjukkanlah. So kalau you boleh jawab soalan semester ini dengan baik, saya yakin kamu boleh score ECS pada semester ini. Okay. Saya selalu menggunakan 2014-2015 as sebagai garis panduan untuk saya beritahu pelajar, sebagai dia punya guide. If you want to score in ECS, you should score in 2014-2015. Okay. Kalau you boleh score dengan baik, saya yakin semester ini terlalu mudah untuk kamu. Okay. Okay, so apa yang saya nak tunjuk adalah ini contoh. Ini saya dah letak dalam folder. Okay. Kamu boleh tengok dalam author dan juga dalam Facebook group ada diberikan. Okay. Kita nak tengok soalan berkaitan dengan noise. Sorry, tadi kalau kita tengok soalan pertama apa? Soalan pertama diberikan teori. Explain about simplex, half duplex, full duplex. And then determine about the gain, sini total gain semua ni. And then dia tanya apakah itu FDM. Explain. Ini semua soalan-soalan seperti ini. Ini semua ini calculations. Yang first ini theoretical, yang third ini adalah theoretical juga. And then kalau kamu lihat soalan yang kedua, soalan kedua adalah berkaitan dengan noise. Okay. Apakah explain the term of intermodulation distortion with the aid of a suitable diagram? Macam mana ni? So intermodulation distortion is the generation of unwanted sum and difference frequency when two or more input signal are amplified in a non-linear device such as a large signal amplifier. Ini ada diterangkan dia punya definition dalam nota. Dan kalau you buat dia punya gambar dia adalah you kena buat gambar yang lukisan gambar seperti tadi. Sekejap saya tunjuk. Gambar yang ada dua input, gambar B yang bawah ni. Okay. So which is this one. So dia punya gambarannya adalah, so akan ada two input signal. Okay, you have a two input signal. Okay, pada part CF. So you have a F1 and also F2, and then you're gonna have the sum and also the difference. So this is a sum and this is the difference. Okay, so this is supposed to be F1 plus F2. This is supposed to be F1 tolak F2. Okay, and you have the definition of intermodulation distortion. So ada explanation ringkas dan juga ada gambar yang mudah, simple picture. So you're gonna get full marks for that. Okay, berapa? 3 je, tak banyak. Okay.
Ini dia. Ini gambar ni ya. Okay. So, an analog receiver system consists of an antenna and 3 cascaded RF amplifier as shown in the figure 2B. The system operates at 17 degree. So, 17 degree plus 273, you akan dapat 290 And then the signal transmission bandwidth is set to be 300 megahertz. You diberikan input signal sebanyak 5 watt. Input noise tidak diberikan Okey. Jangan terkejut. Saya ingat lagi masa tu pelajar tanya, berapa NI? Kenapa NI tak diberi? NI memang tak diberi. Okey. And then we have 3 amplifier cascaded. Diberikan gain dan juga diberikan equivalent noise equivalent noise temperature. TE1, TE2 dan TE3. Ini A3 ini bukan decibel Okey. Pelajar, kesilapan pelajar, dia lanyak je yang ini dianggap decibel juga So dia bukan decibel. Yang ini dalam sebutan Kelvin Sorry, ini terlupa K terlupa letak Kelvin. Okey. So, ini SO tak diberikan, NO tidak diberikan. So how to do this? The first question asks, determine the output SNR and then calculate the total noise factor and then find the input signal power, output signal power and output noise power. So kalau saya lukis so if we draw the picture, okay, so you diberikan SI. Saya beri. So 1, 2 and 3. Okay. You diberikan SI equal to 5 watt. NI tak diberikan. Okay. And then you diberikan A1, A2 45 dan 20. So A1 sama dengan 4 dB, A2 sama dengan 5 dB, A3 sama dengan 20. Okay. So you diberikan TE1, diberikan TE2, diberikan TE3. So ini adalah 77, 300, 450. Ini 300K dan 450K. SO tak tahu berapa, NO pun tak tahu berapa. You diberikan T you are given T is equal to 19 degrees Celsius, which is equivalent to 290 Kelvin. You tambahkan dengan 273. Bandwidth diberikan bersamaan dengan 350 MHz. Okey, mana dapat? Ni sorry, 300 MHz bukan 350. Okey. Pada awal soalan itu diberikan so dia jadi 300. Sorry, ini silap, 300. So 300. Okey. Doktor, yang T tu 17 Celsius bukan 19. Oh, sorry. Okay, thank you. Dah betulkan? Okay, betul Okay, so ini jom kita sama-sama buat Kalau saya silap tolong beritahu Jangan nanti kalau saya silap, nanti sampai akhir semester kita silap. Okay, you kena betulkan. Okay, the next question. Question tanya apa? Determine the input signal to noise ratio in decibel, SNRI.
Okey, tentukan SNRI dalam decibel. Okey, soalan tanya, berapakah SNR I? How much? So therefore, kita kena cari berapakah nilai SI, berapakah nilai NI. NI tak tahu. SI tahu kan? SI telah diberikan 5 watt. NI? Macam mana nak cari? So apa yang berlaku adalah pelajar terkejut. Dia terkejut tengok soalan ini. Macam mana kami nak cari kalau tak ada value? So sebenarnya telah diberikan maklumat di sini T and B. So what you need to do is you need to find NI based on KTB. Okay. So 290 sorry. Ya. Sini Boltzmann constant ada diberikan tak? Tengok zaman pada masa itu Boltzmann constant pun tak bagi Oi, kejam betul. Okey. Boltzmann constant, you jangan risau. Boltzmann constant akan diberikan dalam test dan final. So you tak perlu risau. Okey, Boltzmann constant tadi kita belajar 1.38 kali 10 kuasa negatif 23. Ada dalam nota ini 1.38 kali 10 kuasa negatif 23 Joule Kelvin. Okey. So 1.38 So 1.38 times 10 power of minus 23 darabkan dengan temperature, environmental temperature which is 290, darabkan dengan bandwidth which is 300 mega. So ini dalam mega kali 10 kuasa 6. Okay. So you akan dapat value sebanyak 1.2 kali 10 kuasa negatif 12. Betul ke? 1.2 kira picowatt PW. Boleh cuba Cuba kira. So 1.38 eksponen minus 23 darabkan dengan 290 darabkan dengan 300 mega. So 1.2 kali 10 kuasa negatif 12 watt. So daripada sini barulah you boleh cari berapakah nilai SNRI. Okay. So SNRI is equal to SI dibagikan dengan NI. So ini adalah bersamaan dengan 5 watt. Okay. Dibahagikan dengan 1.2 kali 10 kuasa negatif 12 watt. So you akan dapat bersamaan dengan 4.167 kali 10 kuasa 12 no unit Tetapi ingat dia tanya dalam decibel. So therefore SNRI in decibel, okay, dalam decibel bersamaan dengan 10 log 4.167 kali 10 kuasa 12. So you akan dapat dalam 126.198 decibel. Boleh cuba So 10 log 4.167 eksponen 12. So you akan dapat 126.198 decibel. So selesai soalan yang pertama And then soalan yang kedua, calculate the total noise factor F total. Macam mana pula?
Okay, calculate total F. So in order to find the total F, you need to find how much is the F noise factor for each amplifier. Kita perlu cari berapakah nilai F untuk setiap amplifier. Okay, so saya kecilkan yang ini. Okay, so apa yang you boleh buat adalah you boleh cari berapakah nilai F1, F2 dan F3. So again kelas saya lupa nak beritahu remember, kalau you diberikan dalam Celsius, segera tukar kepada Kelvin supaya kamu tak buat silap. Okay, so 77 tambahkan dengan 273, so you akan dapat dalam 350 Kelvin Okay, 350 Kelvin. So therefore ni mungkin saya buat dekat sebelah Sekejap. Ni saya buat garis Okay, untuk soalan yang kedua ni soalan yang kedua ni dua ini tadi satu, so yang kedua. Okay, so F1 bersamaan dengan 1 tambah TE1 dibahagikan dengan T. So ini bersamaan dengan 1 tambah 350. Environmental adalah yang tadi yang you dapat yang tadi di sini Yang ini environmental adalah ini 17 darjah Celsius tadi bersamaan dengan 290 Kelvin. So ini adalah environmental temperature. Okay, so bagikan dengan 290, so you akan dapat bersamaan dengan 2.201. Boleh cuba guna kalkulator. F2, so F2 bersamaan dengan 1 tambah TE2 dibahagikan dengan T. So you akan dapat 1 tambah 300 dibahagikan dengan 290. Okay, ni 300 daripada sini second amplifier. So you akan dapat 2.034. And then untuk third amplifier F3, so F3 bersamaan dengan 1 tambah TE3 dibahagikan dengan T. So you akan dapat 450 tadi. So 1 tambah 450 dibahagikan dengan 290, so you akan dapat 2.552. Okay, and then barulah kita boleh cari nilai F. Okay, again F, remember F kita perlu cari untuk mengira nilai F total, you perlu cari A dalam sebutan unitless dalam absolute value. Okay, ini satu kerja lagi kita kena tukar nilai gain kepada absolute value. Okay, so kalau you lihat gain 4 dB so this 4 dB is equal to anti-log 0.04, you akan dapat 2.512. Okay, 2.512. Okay, anti-log 5 dB dapat berapa? Anti-log 0.5 you akan dapat 3.162. So this is equivalent to 3.162. Boleh cuba anti-log 20 dB, anti-log yang last tu bukan 20 dB yang last tu memang 20. Okay, this is not dB, this is 20. So therefore saya buat di sini lah therefore F total bersamaan dengan F1 tambahkan dengan F2 tolak 1 bahagikan dengan
A1 tambahkan dengan F3 tolak 1 dibagikan dengan A1A2. A1 darab A2 So dia tulisan makin buruk pula So F total. Okay. So therefore, apa yang you boleh buat adalah F1 bersamaan dengan 2.201 tambahkan dengan 2.034 tolak 1 dibagikan dengan A1. A1 adalah 2.512 So 2.512. Okay. So, ni tolak sebenarnya tolak. Okay. Tambahkan dengan F3. F3 adalah 2.552. So tambahkan dengan 2.552 tolakkan dengan 1 dibahagikan dengan A1 A2 A1 kali A2 2.512 3.162 2.512 darabkan 3.162 barulah you boleh dapat jawapannya. Okey. So oleh itu dia bersamaan dengan 2.201 tambahkan dengan 0.412 tambahkan dengan 0.195. Okey, boleh cuba cek bersamaan dengan 2.808. So saya dapat F total. Okey, saya dapat F total. Siapa ada soalan boleh terus tanya silakan bertanya. So selesai soalan yang kedua. Ini baru 2 soalan kita dah penat The third question, find the output signal power in watt and also output noise power in dBW. Ni. Nampak gila betul dia suruh cari dalam watt dan dia suruh cari dalam dBW. Okay. So what to do? So okay. Ini saya kecilkan sikit. Sekejap So soalan tanya ini berapakah nilai SO dan juga NO So SO dalam watt, NO dalam dBW. Okay. So what to do now? So ada beberapa cara. Okay. Ada beberapa cara. Dia depend sama ada mana satu yang praktikal dan tidak praktikal Saya terpulang kepada pelajar, kalau kamu ada cara yang lain daripada saya lagi suka. Okay, I repeat again if you can find a better solution than mine, I will give you extra marks. Okay, sesiapa pelajar, any student that can produce a different solution than mine, which is better than mine, I will give you extra marks. Okay, it's a promise. Okay. So jalan kerja boleh pelbagai tapi dia akan menghasilkan jawapan yang sama. Okay. So I want to show you about this. Mungkin saya boleh buat di mana di bawah sinilah Sorry, di sebelah sinilah saya buat supaya kita boleh melihat parameter yang kita nak tengok ni So saya buat garis di sini. Okay. So let's do number 3 Number 3 kita nak cari. So remember that kita sudah cari sebenarnya kita boleh menggunakan parameter yang telah kita peroleh. Okay. Tadi kamu lihat kita dah peroleh SI, kita dah peroleh NI, kita dah dapat parameter SNRI.
Okey. Kita dah dapat total F. Okey. Okey, kita dah dapat total F. Maka daripada sini actually kita dah boleh menggunakan parameter yang kita ada ni. Okey. Kalau kamu lihat F total sebenarnya bersamaan dengan SNRI dibahagikan dengan SNRO. Daripada sini saya boleh cari SNRO bersamaan dengan SNRI dibahagikan dengan F total. Selepas saya cari SNRO, maka saya boleh kira berapakah SO dan juga NO. Saya boleh cari SO bersamaan dengan A total darabkan dengan SI. This is a simple thing. Bagaimana pula dengan NO? NO kita boleh menggunakan seperti ini. NO sama dengan ND. Tapi ingat kita ada banyak ND sekarang ni. Okay, we have so many ND because we have many equivalent noise temperature. Okay, so this is not a practical case. Kalau kita nak lihat ND darabkan dengan tambahkan dengan AT NI. But the problem is how to calculate the ND for cascaded. Okay, so if I want to calculate this is it's quite difficult. Tetapi saya boleh cari NO daripada SNRO. Okay, I can find NO daripada SNRO. Remember that SNRO bersamaan dengan SO over NO. So if I want to find NO, SO over SNRO. Terus dapat. Tak perlu saya peningkan kepala dengan nilai ND. Okey. Ini yang saya nak tunjuk. Okey. So, mula-mula saya akan cari berapakah nilai A total. Okey, A total bersamaan dengan A1 darabkan dengan A2 darabkan dengan A3. Be careful Ini tidak boleh. Ini adalah unitless. All as a unitless parameter. So, antilog of 0.4 darabkan dengan antilog of 0.5 darabkan dengan 20. So, saya akan dapat total bersamaan dengan 158.866 Okey, saya dapat total gain. And then saya boleh kira SO. I can find the SO value is equal to A total darabkan dengan SI. So ini adalah bersamaan dengan 158.866 darabkan dengan SI 5 watt 5 watt. So you akan dapat jawapannya adalah SO dalam watt adalah 794.328. Saya dapat jawapannya sebab dia tanya berapa SO. So this is the answer for SO. Now the problem is NO. Ini problem yang besar untuk cari NO. In order to find NO, I have to find SNRO. Saya perlu cari SNRO. Okay. So SNRO is based on the F total, which is SNRI divide over SNRO. Okay. So SNRO is equal to SNRI divide over F total. Ini berapa? So you boleh cari di sini adalah bersamaan dengan
F total tadi kita boleh cari So SNRI, so So SNRI tadi kita dapat, saya zoomkan sikit. SNRI adalah bersamaan dengan ni 4.167 kali 10 kuasa 12 So 4.167. So di sini adalah 4.1 So 4.167 kali 10 kuasa 12 dibahagikan dengan F total. F total kita dapat tadi ni 2.808 2.808. Ni boleh cari berapa ni? So here adalah bersamaan dengan 4.167 12 dibagikan dengan 2.808. So 1.4839 So 484 lah kali 10 kuasa 12. Okay. So therefore NO bersamaan dengan SO dibahagikan dengan SNRO. Okay. So tadi SO adalah 794,328. So 794.328 dibahagikan dengan 1.484 kalikan dengan 10 kuasa 12. So berapa ini? Cuba kira. So 794.328 dibahagikan dengan 1.484. So you akan dapat 5 5 kali 10 5.35 So 5.353. Okay, 5.353 kali 10 kuasa negatif 10. Okay. Tapi dia nak tanya apa ni? Dia sebenarnya ingin tanya dalam dBW. Okay. Ini dalam watt. Kita dapat dalam sebutan watt. Okay. Kalau saya salah tolong betulkan tolong beritahu. Siapa dapat berlainan tolong beritahu. So therefore NO dalam dBW bersamaan dengan 10 log ini 5.353 kali 10 kuasa negatif 10. Ini reference value dia 1 So saya tak tulis 1. Reference value nya adalah 1. So sama dengan 10 log 5.353 eksponen negatif 10. So negatif 92.714 Saya dapat negatif 92.714 dBW. Okay. Ada cara lain sebenarnya. Okay, ada cara lain sebenarnya. Okay, ini siapa tak dapat jawapan ni sila beritahu saya. Ada cara lain yang saya nak tunjuk. Ada banyak cara sebenarnya. So terpulang kepada pelajar. Tadi kita dapat SNRO tadi kejap saya nak tunjuk cara lain pula Okey, daripada nilai F total remember F total adalah bersamaan dengan SNRI dibagikan dengan SNRO. Okey.
So kalau you buat dalam sebutan decibel okey, dalam sebutan decibel bermakna dia adalah 10 log F bersamaan dengan SNR I dalam decibel. Tolakkan dengan SNRO dalam decibel. Ini kalau kita nak bermain dengan decibel. Okey. So SNRO dalam decibel bersamaan dengan SNR I dalam decibel. Tolakkan dengan 10 log F ataupun noise figure. Ini pun dalam sebutan decibel. Okay. So you see that tadi kita dah dapat 126.198 dB. Tolakkan dengan noise figure. Okay, 10 log F adalah 10 log 2.808 10 log 2.808. Okay. So ini dapat 126.198 dB. Tolakkan dengan 4.472 dB. So you akan dapat bersamaan dengan 121.726 121.726 726 dB. Okay. And then what? Oleh itu, seterusnya adalah untuk mencari NO dalam dBW. Okay, untuk mencari NO dalam dBW. So NO dalam dBW bersamaan dengan SO dalam dBW. Okay. Tolakkan dengan SNRO dalam dB. Ini bersamaan dengan 10 log 794 .328. Ini kita dah cari tadi. Tolakkan dengan Tolakkan dengan SNRO tadi kita dah dapat 121 yang atas ni 121.726 dB. So you akan dapat lebih kurang negatif 92.726 dBW. Sorry. dBW. So samalah ini cara lain. Okey. Terpulang kepada pelajar. Okey, macam mana you nak jawab? No problem. Yang penting kita dapat jawapan yang akhir. Kalau jawapan akhir betul, jalan kerja betul, markanya banyaklah. So ada markah jalan kerja, ada markah jawapan So jangan risau And then what? The last one. Ni lah yang last one. The receiver output signal to noise ratio can be improved by using a suitable configuration for the cascaded RF amplifier system. In your opinion, which RF amplifier should be placed at the first stage and why? Kenapa? Ada kenapa di situ So saya kecilkan je. So kita lihat dia ni Soalan tanya macam mana kita nak kurangkan nilai noise factor
dengan cara mengubah susunan amplifier. Okay, again macam saya cakap tadi, kita akan pilih amplifier yang mempunyai noise factor yang paling rendah, yang akan berada pada stage yang pertama. Okay, so therefore the new arrangement, the new arrangement gonna be amplifier yang kedua, kerana dia ada nilai F yang paling kecil, followed by first amplifier, and then the last one is the third amplifier, amplifier number 3. Dengan cara ini you akan dapat nilai F total yang paling kecil. Kalau tak percaya boleh cuba kira. You boleh kira sendiri. Why? Because amplifier 2 has the least number of has the least value of a noise factor. So if we do arrangement like this, we're gonna produce the minimum noise factor. Okay, so kita dapat kurangkan dia punya noise. Itu jawapan dia. Okay, ada soalan? Tengok 17 markah je dia bagi. Mana tak gila ya pada masa tu kesian student masa tu. Okay, so jangan risau, kamu punya test lebih senang daripada ni lah. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada soalan? Soalan nak tanya? Siapa ada soalan? Soalan yang tadi jalan kerja, ada soalan nak tanya? Ada soalan? Betul tak ada? So kalau tak ada, okey. Betul tak ada? Kalau tak ada, saya masuk yang ni. Okey. Sikit je lagi saya nak tunjuk sikit je. Chapter 3 about analog modulations. Okay, berkenaan dengan analog modulations. So chapter 3 so chapter 3 kalau kamu lihat ada dua bahagian. Yang pertama adalah berkenaan dengan amplitude modulation. So the first part is about AM. Okay, so kamu punya test saya jangka akan sampai sini untuk test 1 covered until this and then the first one is a mathematical definition, second is a bandwidth and modulation index, and then power calculation, and then the modulator circuit, demodulator circuit. So these are your project. Okay, and then angle modulation adalah berkenaan dengan FM dan juga PM. Okay, ini adalah berkenaan dengan definition of modulations. So amplitude modulation, macam yang saya sebut tadi, amplitude modulation is the process of changing the amplitude of the carrier in accordance with the amplitude variation of the input signal. Okay, frequency modulation is the process of changing the frequency of the carrier in accordance with the amplitude variation of the input signal. Sama juga dengan phase modulation is the process of changing the phase of the carrier in accordance with the amplitude variation of the input signal. Itu dia punya simple definition. Okay, again, modulation secara umum, modulation is the process of modifying or changing the characteristic of the carrier. Ingat kita mengubah sifat carrier berdasarkan input message, berdasarkan perubahan amplitude of the input message.
Apa itu amplitude? Berdasarkan perubahan voltage of the input. Okay. So, kita akan lihat berkenaan dengan amplitude modulations. Macam saya sebutkan tadi, amplitude modulation, ini dia punya definitions. So AM banyak digunakan dalam two-way mobile radio communications, for example like CB radio. Okay, so we have AM modulator are non-linear device because we have two input and one output, modulating signal and also the carrier signal. Okay, two input adalah input signal dan juga carrier, dan kita ada satu output. Ini di sini disebut modulating signal adalah input signal. Okay, sometimes dia sebut message signal. Tadi dia sebut message message signal ataupun input signal. Itu semua nama-nama untuk input. And then we have the carrier. Okay. So macam mana bentuknya? So kalau kita lukis dalam bentuk transmitter, ni yang tak best lukis kat sini. Sekejap. So kalau kita lukis, okay, kalau kita lukis, okay, so we have the transmitter over here, for example. Okay, so kita ada input signal dan juga kita ada kita ada carrier signal. So this is a input and this is a carrier. Okay, juga dalam analog signal. Remember that this is dia punya frekuensinya adalah FC. Ini adalah frekuensinya adalah FM. M stands for message frequency dan juga carrier frequency. Dan frekuensi carrier dia lebih besar daripada message carrier. Of course. And then dia akan produce AM signal. Okay, di sini adalah AM signal. Okay, so dalam you punya nota, dia punya equations untuk input adalah VMT. V message of time, function of time, dan carrier menggunakan persamaan VC of T. Macam mana bentuknya? Ini So dia menggunakan VMT dan juga VCT, function. Okay. So modulating signal ataupun input signal persamaannya adalah VMT. Nanti kita akan lihat macam mana VMT. Dan juga untuk carrier dipanggil sebagai VC of T. Ini function, dia bukan parameter. Dia adalah function. Macam mana functionnya adalah peak amplitude VC sin 2 pi f ct. VMT, kalau kamu tengok nanti VMT bersamaan dengan peak amplitude of VM sin 2 pi fmt, f message t. Okay. Macam mana nak kira? Nanti kita akan lihat. There are several types of amplitude modulation. So AM ada keluarga yang besar. Okay, dia punya datuk nama dia DSBFC. Okay, ni yang paling the first generation of AM is a double sideband full carrier. Okay, AM DSBFC, also known as AM. So dalam kamu punya syllabus, apabila dia sebut sebagai AM, dia merujuk kepada DSBFC. Double sideband full carrier. Okay.
Okey, seterus kalau kita lihat keluarga AM yang lain, dia ada double sideband suppressed carrier, ada double sideband reduced carrier, single sideband dan juga vestigial sideband. Nah, ini dia punya anak-anak dia. Okey, tapi yang paling tua adalah DSB FC. Okey. Why do we use AM? Simple circuit, effective for transmission, tidak mahal, and often used in the AM broadcast, TV, aircraft, CB radio, computer modem. Disadvantage is that wasted in term of power. Kenapa wasted in term of power? Kita akan lihat nanti. Kenapa AM ini again ini adalah merujuk kepada DSB FC. Kenapa DSB FC wasted of power? Okay, nanti kamu akan lihat pada ketika ideal case 2/3 daripada power adalah terletak pada carrier power, yang mana carrier sebenarnya tidak mengandungi sebarang info. Ini akan dijelaskan dalam topik power nanti. Ini secara umum dia punya gambar aja. So kita ada message signal dan kita ada carrier signal di sini. Okay, dan mana dia menghasilkan output AM. Okay, ini gambar aja secara umum. Yang ini adalah kamu jangan keliru. Untuk function kita biasa menggunakan huruf kecil, and then VM here capital kerana ini adalah peak amplitude. Biasanya kita menggunakan sin 2 pi FMT. Untuk carrier, functionnya adalah VC of T bersamaan dengan peak amplitude of the carrier sin 2 pi F carrier of T. Okay, and then dapatlah persamaan. Ini secara umum so jangan confuse yang ini. So nanti akan keluar AM punya signal. Nanti kita akan lihat. Ini dia punya mathematical equation. So saya tak nak terangkan pada hari ini, saya akan terangkan pada minggu hadapan. Okay, kalau saya terangkan hari ini takut kamu tak larat nak tengok. Okay, so itu saja. So mungkin saya boleh ambil attendance sekarang. Pelajar-pelajar mungkin boleh switch on kamera. Sorry saya terlebih masa sikit. Okay, so I will call one by one. Brian Nelson ada? Ada doktor. Okay, Ching Wei Lun Ada. Darshini Ada doktor. Deva Rani Ada doktor. Fatin Ada doktor. Henry Paran. Ada. Last week tak masuk Last week tak dapat masuk Tak, internet tak laju doktor. Okay, tak apalah. Saya kira attend last week Okey, masih. Iqmal Haris. Ada doktor. Okay, Kelvin Che. Ada. Kau Bung Song. Kau Bung Song? Tak ada? Ada tu. Okay. Lo Zizin. Ada. Lashbindran. Mana tadi macam nampak Lashbindran. Lashbindran ada tadi saya nampak dia. Lashbindran. Lu Keng Chuin. Ada. Ashraf. Muhammad Ashraf. Ada. Muhammad Ashraf. Ada doktor ada. Fakrul Syazwan. Ada doktor, ada. Hidayat. Ada. Iqbal ada Iqbal. Ada. Luqman Hakim. Ada. Syamil Farhan. Ada doktor. Muazzan. Mana Ada, Muhammad? ada. Ada Muhammad Muazzan. Okey. Atika, Nurul Atika. Ada. Nurul Syafika. Ada doktor. Oi Ming Nin. Ada. Kui Aizian. Ada. Sarvina.
Wang Chung Jiang. Sarvina ada, Sarvina? Sarvina ada. Wang Chung Jiang. Ada. Yap Kenwa. Ada doktor. Yogo Beng. Ada. Yong Kai Sheng. Ada. Zubair. Ada. Okay, so hari ni saya ada record, so nanti you boleh repeat kalau you perlu, you boleh repeat video. Ada soalan tentang project tak? Sebelum kita tutup, you can ask me about project. Doktor nak tanya rubrik pasal video. Oh ya. Sorry, saya lupa beri. Saya akan cuba beri pada hari ini atau esok saya akan bagi juga. Sorry saya lambat yang tu. Rubrik you cerita pasal rubrik, okay. Selain daripada tu, ada soalan berkenaan dengan projek boleh tanya. Please kalau you buat video, kalau you buat group meeting, please take a picture of that meeting. And you kena tulis dia punya minute meeting. So minute meeting perlu sebenarnya untuk apakah perkara yang telah dibincangkan, macam mana pembahagian tugas dan sebagainya. So you need to take picture and then do the minutes meeting. Itu perlu untuk report. Okay. Tolong dalam minute meeting jangan guna gambar yang sama. Apa yang pelajar buat sebelum ni adalah dia ambil gambar banyak-banyak satu meeting, and then dia buat minute meeting yang lain tapi gambarnya sama-sama semua. Itu akan jadi pelik lah. So saya boleh tahulah, tengok ini macam gambar sama lah, takkan dia buat meeting pakai baju yang sama setiap hari. Okay. And then ada soalan lain tak? Doktor nak tanya yang video tu maksimum berapa minit? Berapa duration? 10 to 15 lah average. Simple je, 10 to 15 dah okey dah. Saya tak mengharapkan video terlalu panjang, video yang ringkas saja. Yang penting semua ahli grup bercakap dalam video tersebut. Okay, all group members participate in the video presentation. Okay. Ada lagi soalan? Tak ada. Okay, very good. So in case you ada soalan nak tanya nanti, kalau in case nanti you ada soalan nak tanya, you boleh tanya dalam WhatsApp group, you boleh tanya dalam Facebook group, you boleh tanya, no problem. Okay. So for your information, sebelum ini saya biasanya tak menggunakan WhatsApp group. Sebelum ini sebelum PKP, yang mana saya biasanya melarang pelajar untuk contact saya punya WhatsApp. So since PKP berlaku, saya terpaksa menggunakan WhatsApp untuk pelajar. Okay, so take the opportunity to ask me questions. I will try my best to answer your questions. Okay. So that's all for today. So I will stop now. Okay. So see you again next week. Okay. Bye bye. Thank you, Doktor. Okay. Thank you, Doktor. 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 Mau tidur, Doktor.